Is AAP in Goa disintegrating? After the inglorious ZP polls and the unceremonious sacking of the state unit president Amit Palekar and then the vice president Ram Rao Wagh, now more are on the way out. These include acting president Sri Krishna Parab, who have submitted their resignations. The reasons are many, but AAP, despite having two MLAs, has not been able to hold on to its flock or expand its base. In fact, despite its record of elected representatives not jumping over to other parties, it seems to be facing a crisis of confidence in the minds of the people. This has been made worse by its obstinacy to not form alliances with other parties. Palekar, a lawyer by profession, had been brought into the party during the last assembly elections and was highly critical of the party not entering into an alliance with the Congress and RJP. एक राजकारणान भितर सरपाचे राजकीय प्रवास सुरू करपाचो ते करता आसतना एकच क्रेडिबल ऑप्शन त्या वेळार म्हाका दिसताले कारण एकच पार्टी आम आदमी पार्टी जी एज्युकेटेड लोकांची जी जाचे नॅशनल कन्व्हेनर बाबरविन केजरीवाल एक एक्स गव्हर्मेंट IRS ऑफिसर मॅमतीशी एज्युकेशनिस्ट संजय सिंग किंवा बाकीचे जे आमचे लिडर्स आसा मनीष सिसोदियाजी हांचे कडल्यान इन्स्पिरेशन घेवन जेन्ना हांवें डिसिजन घेतिल्लें पॉलिटिक्सान भितर सरपाचें तेन्ना आम आदमी पार्टी म्हणून हांव भितर सरलो कारण पार्टी वीच बिलीव्ड इन एज्युकेशन वीच चेंज्ड एज्युकेशन सिस्टम इन दिल्ली आनी हेल्थ मॉडेल इन दिल्ली आनी त्या मॉडेलांतल्यान इन्स्पिरेशन घेवन हांव त्या पार्टीन आयलो 2022 इलेक्शन हांव लढलो पार्टीन मान दिवन त्या वेळार CM कॅन्डिडेट म्हणूनय डिक्लेअर केलो आनी 2022 मागीर इलेक्शन हरल्या उपरांतय तांणी बिलिव्हिंग इन मी दे मेड मी प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी बरोबर रावन खूब शिकलो आनी खूब शिकयलें एलायन्साचे जेन्ना विशय आयिल्ले तेन्ना एलायन्स कित्या खातीर जाता एलायन्स कित्या खातीर जायना एलायन्स कोण जावपाक दिना एलायन्स न जावपाक कसले कोणाचे फायदे आसता हे सगळे विशयांचेरूय खुबश्यो गोश्टी हांव शिकलो आनी शिकत आसा खुबशे अशे आसा विशय जे आज हांव उलोवंक शकना जे हांवें सदांच फाटल्या 4 वर्सां पार्टीक सांगले पार्टीक दाखोवनूय दिले पार्टी खातीर आमी बलिदानूय दिलें म्हजे प्रोफेशन वीच वॉज एट द टॉप आय ऑलमोस्ट have given up on that because of the time for party and party's organization set up किंवा पार्टीचे विषय घेवपाक जाता फॅमिली लायफ सॅक्रिफायस केली अशे खुबशे जे विशय आसा ते करून आमी जी वाटचाल सुरू केली that culminated in ultimately ZP election which we have seen the results and the result तुमच्या समोर आसा मागीर तो म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी दुसऱ्या नंबरार आयले हो विशय वेगळो दवरला पार्टीच्या परफॉर्मन्साची रिस्पॉन्सिबिलिटी एकल्याचेर म्हजेर घालून ज्या तरेन पार्टीन रिलीव करपाचें डिसिजन घेतलें ते खंय तरी म्हाका पचनी पडलें ना. सानिका नागवेकर फॉर गोवा 365.